शुभ संध्या पिला माने तुमको आ एक क्लास को स्वागत। जब तुम मैंने जान पूर्व क्लास आम कौन पढ़ी ना पूर्व क्लास आम पढ़ी वर्तमान काल वाक्य गुड़ी को किपर ट्रांसलेट करवा। आज क्लास आम कौन देखा ना आज क्लास आम देखा अतीत काल वाक्य गुड़ी किपर आम ट्रांसलेट करवा। पिला तुम जान ट्रांसलेट करार आम तार तीनो विषय पर ध्यान देवा। प्रथम है टाइम वाक्यटी क्यों समय पास्ट ना प्रेजेंट ना फ्यूचर समय। तापर देखा पुरुष वाक्य कर्ताटी क्यों पुरुष। तापर तृतीय देखा ना जो थी पुरुषटी क्यों वचन। पिला तुम मन थी पूर्व क्लास विषय आम पूरा डिटेल्स पढ़ी। तर आज क्लास कौन देखा ना अतीत काल वाक्य गुड़ी आम किपर ट्रांसलेट करवा। से मुझे तीनो वाक्य चारोटी वाक्य नहीं। प्रथम आम देखा वाक्यटी को कौन अच्छी पिलाने प्रथम देखा वाक्यटी आमर कौन अच्छी ना प्रथम अच्छी मु जड़े सैनिक शिक्षक थी। कौन अच्छी ना मु जड़े शिक्षक थी। कौन देखा आम ना मु जड़े शिक्षक थी। तार कौन है ना मु प्रथम कौन देखा वाक्यटी क्यों कालर यहाँ अच्छी अतीत काल कारण मु जड़े शिक्षक थी अतीत जड़े शिक्षक थी। ताले वाक्यर सब्जेक्ट किए कर्ता किए कर्ता हूँ मु बाहर आई। ताले बुझीगला ताले आईटा कौ पुरुष हम ना आईटा है फास्ट पर्सन बा प्रथम पुरुष बुझीगला। प्रथम देखिले वाक्यटी क्यों समय ना यहाँ है अतीत समय वाक्य। ये कौन यहाँ कर्ताटी किए कर्ता हूँ आई। ताले आई कौन है ना आई है प्रथम पुरुष। तो देख नंबर नंबर कौन हम जेहतु आई एका आसले कौन हम यहाँ यहाँ रमर एक वचन बा सिंगुलर नंबर बुझेगा। ताले कौन हम यहाँ ना एक वचन बा सिंगुलर नंबर। ताले प्रथम कौन देखिले वाक्यटी क्यों समय ना वाक्यटी हूँ अतीत समय वाक्य कर्ता कौ पर्सन ना वाक्य कर्ताटी हूँ आई। तेणु यहाँ है फास्ट पर्सन आईटा आई वचन कौन ना आई है एक वचन। ताले देखिए ट्रांसलेट करवा। तो कौन हम फास्ट ना आई कौन ना पिला निजे 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 निज खातार कर। तो देखिए कौन फास्ट नवा कर्ता किए ना आई। तो आई पाखे हेल्पिंग भाव कौन नवा ना आई पाखे आम हेल्पिंग नवा जेहतु यहाँ अतीत समय वाक्य तार नवा वाज कौन नवा आई वाज ए टीचर। पिला तो मन को प्रश्न आसुव आम तो आई पाखे आम रे व्यवहार करुले किंतु इठी आम कौन वाज व्यवहार कले ना आम रे व्यवहार आम कौटी करुले ना जोटी वाक्यटी कौन थी ना प्रेजेंट समय वर्तमान समय वाक्य थिला। जेहेतु आम ये वाक्यटी कौन नहीं ना अतीत समय वाक्य से आम जगार कौन है ना आम जगार होगला वाज। ताल कौन है यहाँ ना आई वाज ए टीचर। तार पिला प्रश्न आसुव ताल जदि प्रेजेंट थी आम ताको आम अतीत कले कौन नवा ना वाज। से प्रेजेंट जदि थी हेल्पिंग भाव थी आर ताल पास्ट नवा ओयार कौन पास्ट पास्ट नवा ताको आम ओयार। पिला मैंने बुझीगला। तापर जीवा परवर्ती वाक्य कौन देची ना तुमे जड़े सैनिक थिल। कौन देची तुमे जड़े सैनिक थिल। ताले तुमे ये प्रथम देखा समय कौन ना समय हूँ अतीत समय। ताले देखा एठार पुरुष बा पर्सन किए ना पर्सन है तुमे बा यू। ताले यू कौन हम यू हम सेकेंड पर्सन। अब देखा यूर वचन कौन यू कले कौन बुझ ना यू कले आम जन को बुझाऊे। तेणु यहाँ कौन है ना एक वचन बा कौन है तो इंग्लीश कौन कहे तो इंग्लीश कहे आम सिंगुलर नंबर। तो इंग्लीश कौन कहे ना आम सिंगुलर नंबर। ताल तुम वाक्य प्रथम कौन देखिले समय कौन थिला ना समय थिला अतीत समय वाक्य। एथि पर्सन बा पुरुष किए ना है यू कौ पुरुष ना यूटा है सेकेंड पर्सन। आ सेकेंड पर्सन नंबर कौन रहा ना सिंगुलर नंबर बा एक वचन। ताला बर्तमान ट्रांसलेट करवा। तो बर्तमान आम तो ट्रांसलेट कले कौन करवा तो प्रथम कौन नवा यू
ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଲେଖିଛି ଯଦି ଆର୍ ଜାଗାରେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଓୟାର। ତାର କ'ଣ ହେଲା ୟୁ ଓୟାର ଏ ସୋଲଜର। କ'ଣ ହେଲା ନା ୟୁ ଓୟାର ଏ ସୋଲଜର। ବୁଝିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ୟୁ ଓୟାର ଏ ସୋଲଜର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଏଠି ନା ଆର୍। ତାହେଲେ ଆର୍ର ପାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ ଆର୍ର ପାଷ୍ଟ ନେଲେ ଓୟାର। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁମେ ଜଣେ ସୈନିକ ଥିଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ୟୁ ଓୟାର ଏ ସୋଲଜର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। କ'ଣ ଅଛି ନା ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ନା ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହେଲା ଅତୀତ ସମୟର ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ବାକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ପୁରୁଷ ଦେଖିବ ପୁରୁଷ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ। ତୁମେ ମୁଁ ନୁହଁ କି ତୁମେ ନୁହଁ କେଉଁମାନେ ନା ସେମାନେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ତୁମେ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ତାପରେ ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପର୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଲା ଆର ନା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ହେଲା। ତାର ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତ ଆମେ ସେମାନେ କହିବାନି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲେ କହିତେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ସେ କହିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇ ଜଣ ବା ଦୁଇ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ଲୁରାଲ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବହୁ ବଚନ। କ'ଣ ହେଇଗଲା ବହୁ ବଚନ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ତାର ସମୟ କ'ଣ ନା ସମୟ ହେଲା ଅତୀତର ସମୟର ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଏଥିରେ ପର୍ସନ୍ କିଏ ନା ପର୍ସନ୍ ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ସେମାନେ ବା ଦେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ଆର ନମ୍ବର କ'ଣ ନମ୍ବର ହେଲା ବହୁ ବଚନ ବା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବା ବହୁ ବଚନ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ହେଲା ଦେ। କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ନା ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ହେଲା ଦେ। ଦେ ପାଖରେ କ'ଣ ବସିବ ଦେ ପାଖରେ ବସିବା ଆମେ ଓୟାର। କ'ଣ ବସିବା ଦେ ପାଖରେ ବସିବା ଆମେ ଦେ ଓୟାର। କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ବସିବା ଆମେ ଦେ ଓୟାର ଡକ୍ଟର ନୁହଁ କ'ଣ ପିଲା ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର୍ସ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା କ'ଣ ବସିଲା ଆମେ ଦେ ଓୟାର ଡକ୍ଟର୍ସ। ପିଲାମାନେ ତ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଦେ ପାଖରେ ତ ଆର୍ ବସେ ଦେ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଓୟାର ବସେଇଲେ ନା ଆର୍ କେଉଁଠି ବସିବ ନା ଆର୍ ବସିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏଇଟା ଅଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ଅତୀତ କାଳର। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନା ଓୟାର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାହେଲେ ଆମ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଦେ ଓୟାର ଡକ୍ଟର୍ସ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମ ପାଇଁ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ଆକାରରେ ରହିଲା। ତୁମେମାନେ ୟାକୁ କରିକି ଆଣିବ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଓକିଲ ଥିଲ। କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଓକିଲ ଥିଲ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ା ହେଲା ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। କ୍ଲାସ୍ଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।